Kahumanhin pira ka tuig han 2017 ngan 2018 bumoto an akon tumor nga tumubot tubtob hakadaku nga 40 ka sentimetro nga literal nga ginkaon ani katulo ka bahin han akon utok. Konan usa nga butang hautok ginkaon nga nawara na diri na ito makakatubo utro. May ada ako kakaiba nga tumor nga may ada glioblastoma nga amo ang pinaka-agresibo nga tumor yan na. Amin nagpapakita niyan nga may contrast agent tikang ha MRI scan. Waray record nga may ada na katalwas hito nga tumor. Ang mga tao nabubuhi lahin usa tubtob duha ka tuig. Depende ha kadako hito. Waray nabubuhihin mas maiha pa hito. Katapos ko mag-amen, nakabati ako hingamhanan nga tingog nga nagsiring. Diri ko ikaw tutugotan nga mamatay ha kadayonan. Anaton palabas yan nga adlaw nga akon good kinlalawman, haros waray na magtikang tungod han kadamuhan aton ginistoryahan. Anakon bisita inusa nga tawo nga nag-agi hindako nga trahedya haya kinabuhi, usay to katruma. May adahiya grabe nga tumor ha utok nga hirani na hiya mamatay. Kilala niya ang Diyos ngan pamatyan naton hin madagmitan niya istorya. Higoran shushlich kaupod namon yan nga adlaw. Goran salamat hanimo paghatag hin oras para umapi hini nga podcast. Pinaagi hini, mahihimaya naton ang Dios ngan makakahatag inihin pagdasig nan inspirasyon ha iba. Sisiring ko nga nagdako ako ha Kristiyano nga pagto. Hatinola na tawo ako di dahito nga nagkinabuhi sugad nga Kristiyano. Pero waray gud ako maka-eksperyensyahin tinuod nga pagka-konvertir nga espiritual nga katawo utro. Han 2010, hinbaruan nga may tumor ako ha utok. Hito nga panahon mga 4 ka sentimetro ang kadako hito dako hinduro nga bukol. Ginadmit ako ha ospital pero waray ito operahi hito nga panahon tungod kay waray ako tumugot nga magpa-operahin dako. Ngan tungod hito nakaulina ako akon pamilya. Dito mismo sugad nga pamilya nagtikang kami pagampo ha Dios nga tambalon ako ha milagroso nga pagi. Ngan hinay-hinay nga nagtikang magupayan akon pagbati nga nanakon kabugusan nga kahimtang. Katapos sa samtang nagiging magana na akong dalan na utodan akong koneksyon ha Diyos. Nga labot la ito. Haros sumabat ako nga diri ang Diyos ang bumulig, kundi anakon hanakon kalugaringon nga mga paningkamot. Binalhin ako ha mga ginkuha nga herbal, kinbayaan ang karne gatas, ngan ang nga tanan nga produkto tikang hahayop. Sumunod ako hinhusto nga terapiya, natural nga nutrisyon, ngan mga duga ha mga tanom, nga waray peki nga mga bitamina o mineral, nga nakakadaot ngan ada ha mga tindahan hinpagkaon ngan tambal yana. Ngani nakakadaot ito ha lawas hantawo. An aton lawas makakagamit lahin mga sangkap nga tikang hatanom, aton aktual nga ginkuha tikang ha iba-iba nga tanom basi gumanahin maupay. Damo pa ang masisiring mahitungod hini. Pananglitan, ano mo inabat han 2010? Naka-eksperyensya ka ba hinduro nga pagsakit han ulo o diri komportable hadto? Agsob ba ini mahitabo? Ano nga klase hinuluhan? Paunano ka masiring? Uy, karoya ko magpakonsulta ha doktor basi ma-check out ini. Handida nga nakuyapanak gindara dayon ako ha ospital sa kayhin ambulansya. Dito may nakita hiranga dako nga tumor ha akon utok nga 4-5 ka sentimetro ang sukol. Karuyag nira ko haon dayon pero nagdumiri god anakon hinigugma nga asawa ngan ha urhiwaray niya hiratuguti. So ginabrihan nira anakon kalabera ngan madagmit nga gintawagan anakon asawa para mangarohin pagtugot nga igawasan nga tanan. Marigon nga nagdumiri hiya salit ira ito ginsara utro ngan ginbayaan. Sumalaha ira medikal nga pag-usisa tinuyo ko nga diri ako gusto mabuhi nga mapintas nga kamatuoran. Amo good ada. Damo anakon ginkakaon nga karne ngan junk food hadto. Pero tikang hatto, mga pagkaon lang nga tikang hatanom anakon ginkakaon. Inundang na ako pagkaon hinkarne ngan ha pagkamatuod. Mas magaan na gud anakon lawas. Hatto nga panahon ha ospital ngan katapos pirme kami nagaampo ha Dios sa pagtambal ngan pagluwas ha amsugad hangin sisiring.
Naguupay na ako pero nahikalimot ako nga tikang haiyaan akon panlawas. Paglabay hinunom ka bulan inundang ako ha pagampo ngan pag-aram. Hasulod hino sa katuig tigda ako nga na hospital nahibaran. Ha pag-check up usa ka bulan na nakalabay ngan matumor ako diniha wala nga bahin. Ngan usa ka bulan katapos ito, tungod kay amo ito ang pinakagrabe nga tumor dito. Nadiskobrehan hangin dara ako ha ospital nga haluyo nga bahinhan akon utok tulo paan na tubo. Ang wese hadwa harus usa ka sentimetro. Ha pagkamatuod harus kauno na akon bugos nga utok. Nga na nahinunumduman ko guditan maupay. Klaro nga ginsid nga nakuan mga taga-ospital nga diri nira ako mabubuligan. Nga kinahanglan ko umulingan magandam ha pagpalam ha akon hinigugma nga pamilya. Bisan kon diri ako nakakayakan hin maopay. Bagan waray ako panimot hato siring pa ha simboliko nga mga pulong. Ngan Sabado adto han kulop. Hatunga-tungahan kat paso mga 40 ka grado ang kapaso. Nakato kami haigbaw damo ang nagaampo para hakon. Waray mga dampog kundi tigdala nga may ada makusog hinduro nga dalugdog. Nahadlokan nga tanan naghuhuna-huna kon matatapos na ba ang kalibotan. Amo adtuan kakusoghan ari nga sahad to. Ngayon tigdala nga nagupay anakon pamati. Okay, nagmata ako nga nagpa-MRI kami ha ospital di nakita nila nga waray na ang nga tanan nga bago nga tumor. Waray pa magubusan panguna nga tumor ha wala, pero ang parte nga harus makamatay ha akon. Literal nga gintambal han Ginoo iton nga parte han akon utok. Ang 2010 may da 6 cm nga tumor nga nakitan hay mo utok. Katapos mo inihibaruan, magtikang ka ha pagkaon nga tikang hatanom. Ito good, matunano ka kaya hito nga pagkaon nga tikang hatanom. Usa ka tuig ko na iningagin bubuat, pero han naglabay nga duha ka bulan, nawarayan ako disiplina nga nagtikang ako kumaon hindi rin makapahimsog nga mga pagkaon. Han ginbayaan ko ang husto nga pagkaon, nagkasakit na liwat ako. Kay kundi rin nagpapasalamat ang tawo ha Dios karuyag sidngon gintalikuran na nirahya. Katapos ito, siring pa, bumalik ka na liwat hay mo nahiraan nga pagkaon. Tumodhan milagro han Dios kintikang ako utroan nga tanan ha husto nga pagi. Pero, Napapauza ko paano ini may papatinaw hintama. Ha hilarom nga kahimtang hinmaram ka klasehin pagabat. ang mga pagbago-bago. Diri ko dito madigon nga kahimtang. Nagtrabaho ako hinmaduruto para ha Dios ngan padayon nga nagpapahamang no ha mga tawo. Pero waray ito tagdahin seryoso. Kahuman hinpira katuig. Ha 2017 ngan 2018. Bumuto anakon tumor nga nagtikadako nga tohin 40 ka sentimetro. Literal nga anak kon ikatulo nga bahin hana kon utok ang ginkaon. Ngan kon may dabutang ha utok nga ginkakaon ngan ginkuha, diri na ito matubo utro kay anan mga selula han kaugatan, diri na natubo. So kun waray na good. Salit sa ano ito, ano nga tuig ato? Taif 2018. Ang 2018, amo ini ani mo pagbago, diri ba? Sumati ako hay mo personal nga kinabuhi nga hadlok ka ba nga mamatay. Naisip mo ba ito? Ano ani mo ginhuhuna-huna hindro hito nga mga panahon? Ha ultimo na nga mga tana antes ako mamatay, naging mas duok ako ha Dios. Durante hiton makuring nga panahon, naka-eksperyensya ako hinduro nga mga pag-atake tungod han epilepsy samtang ani katulo kabahinhan akon utok bugos nga nagsara. Amo nga parehong pressure ha akon utok. Sugad han iyo makikita ha mga retrato, ginduso han tumoran luyo nga katungahan akon utok kin sobra 2 ka sentimetro. May ada iba-iba nga hinungdanhan pag-atake bisan an espiritual. Pero kung anatomiko ang hinungdan sugadhan akon diri ito mahitungod hito, kundi lugod mahitungod han kabungkagan mismo han tisyuhan utok, tungod ini handuro nga pag-ipit ha utok nga 2 nga 3 ka sentimetro ang kadakmol nga sobra kasakit. Makaharad lugod, bagahin may datinuyo nga nagtutusok hinto 130 ka voltahe nga kuryente, diri la 12, kundi bugos nga voltahe nga direkta hay motalinga. Hapagkamatuod, diri ko maihuhulagway ang duro nga kasakit hito.
Bisan kon puno ako hinkasinanangan karuyag ko nga ipaabat ito ha iba, diri ko karuyag nga may maka-eksperyensya hito, bisan an usa nga pariho kan Hitler. Talagsaon la ang sugad nga pagantos. Nakaistorya na ako hiniba, pero waray pagod nakasari hinsugad nga karaot nga may 230 voltahe nga mga alambre nga nagisigud ha imo. Hahalipot nga pulong hito nga takna, namamatay ka na nga naatubang kahain mo katapusan. Amo. Ano ang kahimtang hito nga panahon? Waray mas duok ha Dios kaysa hito nga panahon, bisan antes ang kamamatayon, mga duha ka bulan na ang naglabay, maluya na ako hinduro, pipira la kapita na ako nalalalakat, 20 o 30 katikang nga inaabat ko nga nagtitikaluya ako kada adlaw, pero duog gula ko ha Dios salit waray ako mahadlok ha kamatayon, anakon la. Mahihimo parahan kaupayan hanakon asawangan hanakon hinigugma nga anak nga nabayan. Pero paraha kon diri ako naabat hinkahadlok. Hinabat ko nga luwas ako. May da ako hilarom nga koneksyon ha Dios nga bisan ang kamatayon diri ako nahadlok. Kay maaram kita nga kon bumalik na hi Jesus. Babanhaon niya ang nga tanan nga mga tumuro nga kinarawat nga nagsunodhan niya. Hausa nga bahin amo ito ang pinakamahusay nga butang ha akon kinabuhi, pero inabat ko liwatan pagkahalot ko na kon lakalugaringon ang luluwason, samtang damo hinduro nga tao ha kalibutan ang ginhukman ha kadayonan. Samtang nahigda ako dito, nagampo ako ha Dios kung iya adto kaburuton nga maghimo hinusa nga milagro, kay diri la adto bulong kundi pagliwanhin bag o kay ginkakaon na anakon utok. Asa oo. Maging klaro kitahin madali ay. Kunan maraot nga tumuro mabot ha grabe nga yugto parihuhan imo na eksperyensyahan hiton kritikal nga mga adlaw waray tambal, maguhulat malahin kamatayon. Sigurado nga maraot anakon tumor, may da mga benign nga diri cancer, mga tumor laha utok, nganan mga tao in pwede mabuhihin may habisan kon may dahini. Pwede hira operahan, pero anakon grade 3 na ngan 4 ngan diri homogeneous. Anuan karuyag sidngon hini, may da upat nga gradohan tumor. Ansyahan mo ang diri nakakadaot nga tumor, pariho hinulat ngan mahimo kuhaon pinaagi hinoperasyon. Kung temprano pa pwede ka pagihapon mabuhi, pero kung stage 4 na, mas makuri ang pagbawi. Mayada ako diri pariho nga tumor nga may glioblastoma, ang pinaka-agresibo nga tumor. Makikita ito din ha MRI nga may ada agent nga nagpapakita hingkaibahan. Salit may ada espesipiko nga mga lugar nga busag ngan sumala ha mga archive waray pagod na katalwas ito nga klase hin tumor. Mabubuhi ang pasyente hinusa o duha ka tuig depende han tumor diri na masobra hito. Tinuod, ipadayon la naton ini nga istorya. Ha 2018, nag-uusahan ka na nga nahigdaha imo higdan. Ano nga pagampuan imo iginhahalad ha Dios? Ano ang nahinabo? May hako nga nagampo. Waray ako dara nga relo hito nga panahon kundi sigurado nga mga usa ka oras na naglabay. Dito sa sagrado nga lugar mapainubsanon nga igin sumat ko ha Dios anakon mga salangan bugos kasing-kasing nga igin halad ha iya anakon bugos nga kinabuhi. Nahidada biguda ko ha negosyo hatto. Usa ko nga ekonomista nga nupudan usa nga parahimo. Nagtukod ako hinda ko nga kumpanyahan mga garamiton ha audio ngan mas nagpahirayo ako ito ha Dios. Sanglit kintugutan ni ang Diyos pa si makaupod ko niyan ngan magpabili na ko haya. Dida hitol nga pagampo nagampo ako ha Diyos parahan nga tanan nangarohin pasaylo han akon pagtalikod ha iya. Han pagapi ko ha negosyo ngan nga tanan. Ginakukuan akon mga salangan nangarohin pasaylo ha iya. Ngan kon iya kaburuton sugad han akon ginsiring hadto. Nga magbuhatin milagro basi ako makapadarahin importante nga pahimat ngon ngadtohan mga tao basi damo an matalwas antes bumalik hi Jesus. Katapos hanakon pagamen nakabati ako hin makusog ngan gamhanan nga tingog. Diri ko tutugutan nga ikaw mamamatay hawaray katapusan. Kay ano ha kadayonan, kay maabot hi Jesus haton panahon. Kita ang mga krisis ha kalibutan niya na ini nga malimpas hugon nga diktadura nga nagtitika hilarom haton natubangan. Nabubutaan aton mga anak kay hinay-hinay la ito nga nahitatabo. Pero ha naglabay nga 20 katuig na bago ang panhuna-hunahan mga tawo.
Waray na naruruyag pag-istorya. Cellphone na permi habugos nga adlaw amo lait kin kakaptan. Didhi nagbago an nga tanan. Ani moralidad nagsarang habugos nga kalibotan hapagi nga makuri masabtan. 20 ka tuig na ang naglabay, waray ini mahuhuna-huna nga pagbago. Pero sugadhan akon ginsiring, tungod kay kada adlaw naton ini nakarawat hagud tiyay nga pagi, diri na naton masasabtan ang hilarom ngan pagkabungkag han katawan nga makasurubo nga gumawas nga nagsarang. Kita ko, salit kinasing-kasing nga nagampo ka ha Diyos hasulodhin haros usa ka oras. Ano gudan na itatabo katapos iton importante nga paggampo? Nakadto ako ha ospital nga nanurusahon. Tigdala nga may mga estranghero nga mga pasyente nga dinaop ha akon nga nagpakiana kon makakabati bahira mahitungod ha Diyos. Ang nasod nga akon ginuukyan ateistangan hirayo ha Diyos. Antes ako umiskwela ha universidad, technician ako hin x-ray nga nagdudumara hin departamento han MRI nga tomography, salit pamilyar ako ha palibot han medisina. Makuri ang pag-istorya maitungod ha Diyos dito kundian mapayamon nga mga 30 katawan binisita ha akon. Ngan hira nga tanan uhaw ha kamatuoran, salit na isumat ko hayran nga tanan mahitungod hitop. Nahipausa ako nga hangatanan nga tawo tikang ha mga doktor tubtob ha mga paralimpyo anakong pinakagintatagad amo an usa nga paralimpyo pinagihan ako na sawa nagpakiana hiya mahitungod ha akon. Makuri talaga masabtanan diri mo kilala mga tawang nga nagpapakianangan karuyag makikomunikar ha imo. Katapos ito hasulod himpipira kadlaw hahirayo nga lugar waray kon na hiya makita utro. Pagkadto ko dito bisan kon hirayo ito gintawag niya ako enggoran. Alayon pagsumat ha akon hinhilarom mahitungod han kamatuoran mahitungod ha Dios ngan mahitungod kan Jesus. Damo hinduro nga milagro na itabonggan ng mga tao na to hito nga ospital. Salit na kurat gud ako tungod kay waray pagud ako maka-eksperyensya hinsugad hito hadto. May hana ako nga nagaramhan Biblia nganhan mga adlawhan pagbalik ni Jesus. Kundi yan ala ako nakakita han sugad nga gamhanan nga mga buhat han Dios. Makakasiring ako nga tubtubyana maduruto ako nga nagaalagad ha Ginoo nga pirme na hitatabo ang mga milagro. Pananglitan ha diri palamay ha. Pinaagi hinpipira nga urusahon nga diri katuhan nga mga panhitabo na ipausa ko nga nakabot kuda ko hito nga partikular nga tawo. Hintawagan ko anusa nga makalolooy nga babaye nga hinay-hinay nga namatay tungod han agresibo nga kanser nga naglamoy han iya bugos nga tiyan. Ang nga tanan nga organo o waray na gud ngan tinuod nga makaharadlok ngan makasurubo pagkit-on. Salit tungod hini kami hanakon hinigugma nga asawa binisita ha iya o nagampo upod niya nga nagistorya hindamo ngan hilawig mahitungod han Dios mahitungod han maupay nga kamatuoran nga nagin padarahiya ha klinika di inigin bubutangan mga tawo nga ada ha katapusan han kinabuhi. Nagampo kami ngan may dako grupo. Ipapadara ko hayo ang link para maka-join kamo ha Facebook. Pira ka adlaw kahuman hanamon pagampo. Nakagawas na ang babae tikang ha palliative care. Maupay na niya pamati. Ngan yana nakikigupod na hiya ha amon prayer group. Pirme kita nakaka-experience hinsugad hini. Himaya ha Dios, himaya ha Dios. Amo ito ng bungahan akong pakigusa ha Dios. Hawaray pa ang 2018 nagseserbisyo na ako ha iya pero tikang hadto higintubian ko na anakon kinabuhi ha Ginoo nganda mo na anak ka-encounter ha iya diri ini ha akon gahom kundi tungod han paggamit ha akon han Dios pagyakan han iya mga pulong diri ako kundi an iya Dios non nga paggiya. Himaya ha Diyos, karuya kula balikan hinkutiyay an imo eksperyensya. Kahuman mo magampo ha Diyos, o ito no sa kaoras nga pagampo, o ano ang nahitabuhan cancer, ano ang ginsiringhan mga doktor, o ano hit mga scan kahuman. Hana hospital ako, ira ito ginabrihan utro base kitaon kung ano ang pinibuhaton, katapos ira ito ginsarahan utro. Nagkuha hirahin usa ka sentimetro ng tunga nga tissue parahin biopsy nga nagpapakita nga stage 4 na ini. Ang pinakamaraot nga tumor, waray nga ni ha mga archive, habinilyon nga tawo, bangin usa ang nakatalwas, parihohan mga bomba ha Japan. May mga nakatalwas bisan ha distansya nga 400 metros.
pero ha normal nga kahimtang, waray record ha medical archive, han mga nakatalwas tungod kay mas malaksi ito, ngan waray natural nga terapiya. Gina-advokasya ko ang natural therapy gamit ang mga herbal extracts, diri mga bitamina nga mineral tikang ha mga tindahan hinbiyo kundi nusala ini nga negosyo. Pero di dahito nga mga tindahan may daliwat sugat nga mga duga. Pananglitan, ang calcium extract tikang ha seaweed ngan kinahanglan buhi nga substansya tungod kay pinogud ito nga gingiling. Amo nga nasuporta ako hang klasiko nga herbal nga medisina nga mas hilarom gud kay hanyana nga panahon diin ha prangkala kadaman nga tawo waray pakahibaro nga kwartahay la ito. Pero balik ha original nga pakyana katapos han makaruruyag nga eksperyensya madagmit ako nga binuhat ha higdaan ngan ginbuhatin maupay an nga tanan. Sige ang pagtawag ha akon han mga tawo, karuyag mira ako kay istoryahon samtang ada pa ako hatrahigdaan, upod na ang mga nurse nga nagkikita ha akon, sobra ka makaruruyag ngan sigurado nga diri ko god ito hingangalimtan. Waray tumo ang mga doktor nga maupay na anakon kahimtang, salitira ako ginpabilinhin mas maiha, hingutyay kay hangin plano, pero paglabay hinapulo ka adlaw, hakatapusan nakagawas ako ha ospital, nga nakauli upod han akon pamilya. Ito nga panahon, naokoy kami hausa nga baryo ha bukid, nga nagbabaktas kami hinapulo ka kilometro ha mga bungtod, hadto diri nga ni ako nakakalakat hinapulo ka metro. Katapos han milagro han Dios, nagbaktas ako hinsobra tulo ka oras ha mga bungtod. Han Dios nagbuhat hindiri mahahanduraw nga milagro, na uyon ha ako nan nga tanan nga doktor. Ginsawaya ko han bantogan nga mga doktor tungod kay diri nira nasasabtan ang nahitatabo. Usa nga doktor ang nagsiring, Sir, waray good Dios ngan waray milagro nga nahitabo. Waray good mawaraan ni mo tumor. Ginputos la ito ha imo lawas ngan gintago hito nga mga selyula. Waray God Dios. Diri ini milagro kundi posibilidad lahan evolusyon. Nakabiling himpagya ni mo lawas nga magtrabaho utro anutok. Honestly, dako na kon respeto ha mga doktor kay mas maihangan doble anira pag-aram kaysa haamon nga mga regular nga college graduate. Kung mausa nga doktor, kinahanglan ganito na nutok kay ang parmasya, ang nagkukontrolhan universidad nga nagpapakaon ha mga estudyante hin fake news, basi makabaligya hin medisina, pero kinahanglan tagan hindon kinahanglanan mga doktor. Ha natural nga medisina damo na siring nga diri na kinahanglanan mga doktor. Ang tinuod nga pagkatimbang amo ang paggamit ang duha nga bahin. Itugudan na hitabo. Nahipaw sa gudan mga doktor. Ginkarawat han pipira ha iraan kamatuoran. Nga nanusa ha ira maiha na nga membro ha namon grupo han pagampo. Ha pagkamatuod, mahitungod ha mga doktor, may ada ako dook na sangkay. Usahiya nga doktor nga may kalugaringon nga practice han natural nga medisina o ngan formal gud hiya nga professional ha medisina pero nadadabi hiya ha relihiyon han bag-o nga panahon nga nagamit hin mga pamaagi nga tikang haluyo nga bahin. Ngan katapos milagroso nga ginurosa kami han Dios pinaagi han iya nanay. Usa nga artista nga nakabati han akon pagtambal ngan karuyag magistorya mahitungod han iya kahimtang. May sakit hiya kundi hinay-hinay nga nagluluya an iya nervyos tubtob nga diri na hiya nakakalakat. Diri magiha, diri na makakabukahan nimo baba ngan mamamatay ka, hahalipot nga pulong waray tambal. Waray pa mga tawon nga nakabawi hini. Ginpapanaliptan dahiyahan Dios antes kami magkita, bisan ha iya mga gintotohan ha bago nga panahon, mahinayan ya sakit hasulod hinapulo tuptop 15 katuig, nga talagsahon good. Ginandam hiyahan Dios tungod kay maaram hiya nga mahibabaro hiyahan kamatuoran, katapos inupod hiya ha amon grupo nga damuan amon ginhisgotan mahitungod ha relihiyon nga ha kamatuoran. Tamuan mga ulang, ginpuginggan hiya ni Satanas. Yana matinumano na hiya nga babaye han Dios ngan paglabay hinduha o tulo ka bulan ginkuhaan nga tanan. Nagin normal niya lawas bisan ko na daw tito nga mga kaugatan. Naibalikan ng gatanan nga niya na haydad nga 68 nakakalakat na hiya sugad hin teenager. Himaya ha Dios, tikang hapagampo tubtob hapagtambal matyo na no kay haito, tigdala ba ito katapos han pagampo. O may panahon ba nga hinay-hinay nga nawara ito? Nahinunumdum ka ba?
Sugadhan akon ginsiring, binuhat dayon ako nga nabalikan akon kusog, pero inabot hinusa o duha ka tuig antes ko mahibalik ang nga tanan, basi makagawasan dugo ha akon utok. Pero kinahanglan ko igsiring, ha akon paghunahuna gintugutan ako han Ginoo nga magluya. So bisan niya na diri lagi pakuhulos nga makusog, pananglitan, tulo ka beses nga nagampo hi Apostol Pablo nga matambalan niya sakit, kundi ginsidngan hiya ni Jesus, igo na anak kon grasya para ha imo. Usahay gintutugutan han Dios ang pagantos basi diri kita magin hambog. Sugad nga manager, bangin ako magpahitaas, salit gintugutan ako han Dios nga magin sugad hini. Gindara niya ako bisan diin pero haurhi, haya kalugaringon ngan ha pagpaubos. Kundi kinahanglan naton nga tanan magampo ha Dios nga diri utruho na naton magrawt nga bisyo. Siyempre. Sumati ako, habugos nga panahon hanimo sakit, han mga kakurian, hanimo ginagian, siring pa, haniging pakita hay mo han Dios ti dahito nga bugos nga eksperyensya, gugma. Rong klase buhay ang namuhay ka bago yon. Nabubuhi ako sugad nga ordinaryo nga tawo. Diri ako nadadabi ha krimen o bisan anong nga karatan, pero ang sitwasyon amo iniha at tubangan han Dios, ang mga kriminal mas haraniha yangan ha katalwasan kaysa ha mga tawo nga matugnaw. Ang mga nakilala ha Dios matugnaw. Hinumduman nato ng kawatan nga sapit ni Jesus ha krus nga natalwas. Kundi ang mga Judyo nga nagpatay ha iya waray matalwas. Ginsusukolhan Dios sa naton baratunon basado ha aton hinbabaruan. Kumo anak nga napuhan mga pastor, mas damo anak ko na hibabaruan, sanglit mas dako anak kong responsibilidad ha Dios. Sanglit aton mga ignorante ngan waray pa makabati mahitungod han Dios matatalwas sumalahan ira kinaiya ngan hibaro. Kundi samtang nagihilaro man naton kahibaro, mas napapanalipdan kita tungod kay nagiging mas duok kita ha Dios. Pero ha pariyo nga panahon, nagiging mas responsable liwat kita. Husto ito so ako nootron, ang kahibaro diri kinahanglanon para ha kaluwasan kundi nakakabulig ito. Kung mayada kita hibaro, masayon para kan satanas nga dadon kita ngadtohan New Age nga iba pa. Masiring ka ba nga hay mo kinabuhi antes hini nga sakit na kahimo kahin malampuson nga kumpanya nga negosyo? Kinre-rekomenda mo ba nga ang mga tao sumulod ha kalibutan han pagnegosyo basi masabtan ang mga ayat hito? Tubtob din ito naabot basi diri ito maging idolo ha imo kinabuhi? Ang negosyo diri sala, kinahanglan mabuhi ang mga tao. Pero ano ang sentro hanaton kinabuhi? Hay na anaton hunahuna. Kung magtindog kita hin negosyo nga kinahanglan magtrabaho kita hin 15 ka oras kada adlaw nga diri na naton ito mahihimo. Kinahanglan naton karawaton nga diri kita perpekto yana kay komo tawo. Padayon kita nga nagtutubo nga nagbabago. Tungod kay bago ang pagbalik ni Jesus, kinahanglan maging baraan kita. Usa ka adlaw bangin magistorya liwat kita ito nga bahin, pero nawarayan ako in sarabutan. Ayaw ka baraka pagapiyana. Pindotala para umundang. Alayon pagbaguhan pakyana nadidisturbo ako hanakon telepono. O, irirekomenda mo ba nga magnegosyo ang mga tao? Nga tubtob diin ito antes ito maging idolo hay mo kinabuhi. Hadlan nga tugon, ang pinakariko ha kalibutan amo liwat, ang pinakamatinumanon ngan debotado ha pareho nga panahon. Matinaw nga ang karikohan mismo diri ulang ha pagkabuthan katalwasan. Pero sumalakan Jesus, gutya ilahan mga riko ang tinuod nga makakasulod hagin hadian han langit. Diri kita makakaagi hahaligot nga portahan parehohin kamelyo. Karuyag sidngon, tinuod la ang negosyo kung ginigiyahan kita han Dios ha negosyo nga nasarigha iya. Samtang nagtatrabaho, nagaampo kita para han iya giyaha buruhaton. Ginlilimbongan ba naton na naton mga katrabaho, may daba kita ginsusumpa o ginkakawat. Pero diriliwat ito ang punto amo ang sentro hanaton panhunahuna,
Kung makita naton nga tungod ang negosyo diri nga nikita nakakagampo hinusa ka oras pagmata naton haaga kung ginkuha na han stress naton kusog tubtub hapunto nga waray nakitaygo nga kusog pagbangon ngan pagampo haaga ngan hagabi antis kumaturog sigurado ini nga tigaman nga diri ini subayhan kaburuton han Dios. Bugos ka na nga naupay tikang hito nga eksperyensya. Salit yan nga adlaw 2025 ngan siring naton nga mga 4 o 5 ka tuig na tikanghan makagawas ka hito. Gusto ba ito? Bangin sobra pa. Tuig 2018 na to yan na 2025 na siyam na to ka tuig. Kumusta ni mo inabat? Sigurado nga magiging makaruruya gini parahan mga magkirita. Mayada ka ba problema ha kahimsog tikang hatto? Aw, inabat ko nga mas maluya ako. Karuyag ko sidngon sugad hanako ni sisiring. Diri ako hi Apostol Pablo, diri liwat ako propeta. An panahon lang nga nabatyan ko hinklaro ang tinguhan Dios amo ang pagtambal niya haakon. Tikang hadto waray na mga kabugtuan agsob maguhuring hi Satanas. Pero usahay an aton kalugaringon nga mga hunahuna ang nagyayakan haaton. Sanglit kinahanglan magikmat kagud hito bangin hunahuna la ito. Amula ito na nako masisiring, amuliwatini anako na eksperyensya, ginigiyahan kitahan Dios, ngan kon nagigindok kita haya, mababatian nato na niya mga pulong, kon digin lilimita ang kita ni Satanas. Pananglitan hinumduman nato na nusa nga importante nga taknahan naglabay, ano ang niya ngaran. Hay Jacob, nga direkta nga tulin ni Abraham pinaagihan katulinan ni Isaac, hanbantugan hiya nga nakigaway, hausa nga anghel sumala ha Biblia. Pero ha kamatuoran, usa nga espesipiko ngan maaramon nga teksto na siring, nga hi Satanas naghunghong ha iya, nga nasiring, diri kagod magdadaog hini, basi mawad-an hiyahin paglaom o mapuno hin pagpahitaas. Kinahanglan gud kita magikmat halabaw ha kinaiya nga kalibotan tungod kay aadto hi Satanas. Napansin ko nga ha mga kagiusan nga naniningkamot ti pakadto ha kamatuoran, madali la makasulod hi Satanas nga nagreresulta ini hinmasdako nga apostasya tikang han ira tinuod nga pagto ngan gintotoohan kay han una. Toto good, yan na nagkakaon ka ba hintanom ngan igre-recommenda mo ba ito ha iba? Yan nga panahon, importante good ang pagkaon nga tikang hatanom. Bisan diri ako nakaon hinbisan ano nga tikang hayop ang mga tanom yana. Labi na kung diri mo ito gintatanom ha imo kalugaringon nga hardin, nauubos na, nga napipiritan kita nga kumaon hinitlog. Anitlog inusan nga talagsaon nga produkto hinhayop nga dirila karne, kundi mayda nga tanan nga kinahanglanon para han kinabuhi, para anusa nga buhi nga binuhatin hulos nga maguswag tikang hini. Amo ito nan focus dito mismo, kung umabutan pagtimaraot diri untaw rusaon kon haurhiato nito patubon, kundi kinahanglan na nato nito'y salikway. Mga itlog liwat, anaton pagkaonin kinahanglan 99% nga tanom, sugadhan paghimo hin kalugaringon nga tinapay. Kinhimohan kaway ang tinapay nga pinakamakahirilo nga pagkaon yana, ginenhinyero nira ang trigo basi maging peligroso hinduro. Pero ang daan nga variety sugadhan emer, kung ginhimo hinuga nga lebadura, diri presko, ngan ginluto nga may buho ang tinapay, uga na talaga. Maupay nga pabayandahin usa ka adlaw, usa inihan mga pundasyon han mahimsog nga paggaon, diri na ako masulod hiniyana, bisan kun mayihako na ini nga ginhuhuna-huna. Ako mismo, syempre. Pero kung pwede lang nato nag-explicar ha mga tawo ani mo inaabat yan na mismo. Bugos ka na ba nga mahimsog o may daka pa basalin nga epekto tikang hini, amo ito na nakon gin kakainteresyan. Kaya ko ito nga tanan. Nagsusurat ako him mga libro, nagbubuhat ako him pisikal nga trabaho, nga nagmamaneho ako hinunom kagatos ka kilometro hausa nga tipakadto, nga hilawig gud nga pagbiyahe. Makakatrabaho pa ako pero iba na gud ako yan na medyo Mas mahinayak. mabati ko ang kahuyang nan salamat sa Diyos ito. Tungod. Inpapadayon ako hini, sugadhan ehemplo ni Apostol Pablo, nagtitipig inihakon nga mapainubsanon, basi diri ako maging mapahitason nga mahibulag ha Dios. Salamat. Para hitong,
Sugat nga usahan mga urhi nga bahinhan usa nga importante nga pakiana ano ani mo isisiring komo usa nga tinuod nga nakaeksperyensya hindako nga trahedya nga kasubo ha kinabuhi nga tuhan mga tawo nga nagaantosin makuri nga mga kahimtangan sakit yana. Tatagan ko kamuhin higayon nga maipaang bitha iraan iyo mensahe. Dios pagabot ha pagbasol nga katalwasan, ginlalauman han Dios nga bubuhaton naton na naton maihimo. Gintambal han Dios an itom nga mga tawo ha Afrika nga waray komento, bisan kon waray hira ginbuhat, tungod kay waray hira kapashito. Para haamon kung mahihimo naglalawom hiya nga kumaon himasustansya nga pagkaon ngan gumamit hin mga duga hintanom, diri ini makakatambal hang grabe nga mga sakit salit king kikinahanglan ng bulig han Dios, ha aton bahin bayaan naton ang karne, hirimnon, kape, sigarilyo, nakakadaot ngan mga tsa, so tanan nga butang nga dili mahimsob, ha akon bahin, irekomendar ko hayo anakon duha nga page ngan grupo ha Facebook ngan ha internet. Dito madagmit ka nga makakabiling hin impormasyon mahitungod han makapahimsog nga nutrisyon. May dadetalyado nga libro nga akon gintirok tikang ha mga tinahod nga mga autor nga nagsasaysay han mga prinsipyo ha kahimsog nga importante nga mga kotasyon. Mahimo mo ba ito iksurat ha screen? Mahimo mo, makukuha mo ito. Ang pinaka-importante amo ang pagkaonhin masustansya paginomhin para haira sakit, mayada 20 kapilo nga kinuha ha insenso, maupay para halawas ang regular nga ginkuha, pero diri ini nakakatambal. Kung imo iniinom nga nigko konsentra, hin maupay para hingrabe nga sakit, sugadhan imo ginsiring, nakakatambal ini. Sanglit kinahanglan, han masustansya nga pagkaon, nga ni special nga medisina, nga aada ha akon libro, kunin yan gagamiton, bisan kung grabe ang sakit maupay na ini, ibilin ha Ginoo aniba pa. Siyempre, irirekomenda mo ba nga buhaton na tunan nga tanan nga aton mahihimo? Nga tanan nga may dakita. Kita nga tanan nga nagaampo ha Dios padayon nga sumurender ha iya. Pag una kinabuhi nakikita ha bunga, usa lang nga pakyana. Kung may da ka makita nga nasisina nga naglalanatay mo, kung may da magsakit ha, imo ha negosyo o ano paman, nga no mabat kahin kasina, tigaman ini nga kinahanglan mo magampo ha Dios para hingugma. Sugad lang nga hinigugma ni Jesus, aniya mga kaaway, sadang liwat naton hira higugmaon. Diri karuyag sidngon nga minuson naton hira, pero diri naton hira kangalasan, ngan kung nanginginahanglan hira, buligan naton hira. Goran salamat hanimo pagin kaparte hini nga makahuluganon nga podcast. Kung pwede ako magpakianahin usa nga katapusan nga hilarom nga pakiana, klaro nga gintalwas kamo han Dios tikang hingrabe nga sakit para magin kapawa ha kalibutan ngan may paangbit ang iyabaran nga pulong kun ini animo urhi nga mensahe ha kalibutan anuan karuyag mo igsumatang nga tanan. Mahal ka han Diyos, mahal ka ni Jesus, waray mas labaw pa ha gugmahan na may nganha, iya bugtong nga anak nga hi Jesus. Amen.